Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Man kita kerana pemirsa Rasyad TV majuh-juhun banta pengatakan bujur man Allah Subhanahu wa taala ngokai temukan naka kita bersuari selesai inda bes kajian rutin ta makana anjuran membanta kerana bes pengatakan bujur man Allah Subhanahu wa taala perlu membanta kerana si tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, si pelajari agama ta gelah ribadah pi kita men Allah Subhanahu wa taala enda lid pondasina tuhu-tuhu bes akidah si benar bagi kape lid tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enca bagi kape salawat arsalam si pesahka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kerina keluargana bagi kape kerina teman-teman na sahabat-sahabatna singgur juang ia makana seh membanta agama Islam si mulia enda agama si sada agama si aing cai terima Allah Subhanahu wa taala bersebab dunia enda. Bersuari enda silanjutkan kajian ta si ngolewat kat si marenda si buat judulnya gua ia tanggapan kalak Quraisy enda sangana engkau icidahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah enda terang-terangan ia la nebo itu tutup-tutupina. Gua ia sikap kalak Quraisy enda sangana engkau ipoidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah. Agenda si buat ia piga-piga ke ia manfaat faedah lah bahasa ta si dan si teladani atau pe misalnya sitah gua nge merenda sikap orang-orang si kafir ia si halangina dakwah enda mendakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Encakari bagenda si tarik ia ku warita si tahun 2020 bagenda ya tope si tahun-tahun si sebelumnya bagai ya gelas si banding-bandingkan ia litnya seritah lang ia uga mereda gangguan sikap si ban kala si tolak na dakwah tauhid bagi kape si zaman si gundari ada adilik kari hina kesamaan na bagailah setelah makana kari la jadi ladanci bagi kita si buat ia sada kesimpulan adi itolak masyarakat sada pengajian ia si di danci buktikan secara valid dia majar Islam ladanci si katakan misalnya kaikin si dakwah kenal kendai makana itolak masyarakat ia. Sinan lebih pertama lebih ya si analisis agenda man kita kerina mankam kerina pemirsa Rasyad TV sidah dua cara tenda anna Quraisyan fil bidayati salamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam tata'arad lah. Nanya agenda Quraisy si mula-mula ia labo itolak na dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam terima ia labo iji pertentangan man Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab ngom sitah kerina penilaian kalak Quraisy enda Nabi ta mai jujur idah ke Nabi la pernah pe kata kena Nabi enda rebual ya lang jujur ya makana awal-awal mula-mulana ke Nabi terdakwah la boleh perdengar pertentangan lakinnahu lama tahaddatha an ilahiyah wa tauhid wa nabada kull ma yukhalifu dhalika huna baraza al muwajahah makana sangana engkau mulai Nabi Muhammad sallam ngerana ia konsep ketuhanan ilahiyah bagailah ilahiyah enda tauhid uluhiyah tauhid si
utus Allah kerana rasul bagi kapi para nabi rasul bagilah si dakwahkan gelah peribadatan ibadah bagi ai berikan nabi man Allah Subhanahu wa taala salah ka 12 man Allah Subhanahu wa taala ibarat nandai si uji ia di kita solat dia man Allah Subhanahu wa taala di kita puasa man Allah Subhanahu wa taala bagi kapi adik kita ia melalang jeda tawaf anda ibadah ya berikan Allah Subhanahu wa taala bagi ya wa nabada kullama yukhalifu dhalika huna barajat muwajahah makana sangana mulai ia itolak dijelaskan Rasulullah sallam peribadatan langsung dengan Allah ladan si patung-patung ibarat nape kalau Quraisy katakanlah labo patung si ciptakan ia si memberikan rezeki si matikan si penggeluh jelema lang ai tetap menina Allah Subhanahu wa taala ai konsep tah kalau Quraisy tah nangai tetapi baginda berkeyakinanna ai ibaratna sangana engkau persaksikan si pencipta alam semesta si bagi kapis penggeluh jelma pemberi rezeki bagi akhirin Allah si engkau akui sebagai ban pesarana ia ibadah man Allah perantara ia ras Allah nari ban bagi patung labu kesyirikan nina konsep sebagai si tagangi kalak Quraisy man kita kerina kam singi dah acara tenda pemirsa Rasa TV konsep sedaya adik si tarik ku tahun 2022 enda bagi kapit sebelumnya ibaratnya bes abad teh adalah bagilah si wari kita geluh bes babo dunia na gundari ai seri keles keyakinan kalau Quraisy marena si dakwahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adi jahi katakanna adi go katakan kami Allah ainda si pencipta ai go kami guru tauhid bagi kapit kalau gundari dikatakanna si ciptakan kaina si berikan kana rezeki si penggeluh jelma kai kerana ai nina Allah di bahasa takat karo di bata nina memang Allah nina tetapi ia akan kari jaiban na kesyirikan ia akan kari ia bagi perdukunan mengau anda bersuari-wari tenda lagi ka viral ka ia di ka dukun-dukun tah kaya nina ia gundari memang medsos pelik ni gundari ngoka perdukunan ngoka tapi kita kenang gari Islam kami muslimnya sin ciptakan kami anda Allah kaya nina bagi kerina ngerana tetapi kadi henda kesyirikannya konsep kesyirikan lalap menjalan niya makanya lain si belaskan lain si amalkan ya gundari makanya perlu membantah kerina sitah kelkai makna la ilaha illallah Allah pagi kita rugi besada masalah ni dan si kadi pecilai iya lamma nala min ma'budatihim arafu makna da'wati sangana Quraisy engkau tahna kai kerina engkau celan-celan bagailah ya kritikan ibarat nak bagai menkai sesembahan kalak Quraisy enda berdakwah Nabi Muhammad SAW sebab labu jumpa ia konsep ketauhidan tauhid ibadah baikkan langsung dengan Allah terus tauhid dikatakan dan si baikkan ibadah men patung-patung bagai ia wa adraku anna hadha ad-din yani awalan tauhid qabla kulli syai bagi kape kerana kalak Quraisy enda tahna tauhid anda beragama anda tauhid anda si utama nak kelia si utamakan sebelum kai peribadatan si deban wa annahu yaqtadi anna al-qalba yattajah ila Allah wal jawarih tattajah ila Allah wahdahu la syarikalah bagi kapai si konsekuensi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anda sehingga belakangan ia tah kalak Quraisy mereka pusuh tenda hadapkan keriaman Allah Subhanahu wa taala bagi kapai anggota badan tenda ibadah man Allah Subhanahu seberikanlah kai gerak kita peribadatan berikan man Allah Subhanahu wa taala lalik sekutu man Allah Subhanahu wa taala sebab Allah Subhanahu wa taala kai pemindaw taman Allah Subhanahu wa taala Allah maha kuasa ya jail Allah adalah perlu ia man makhluk bas pesampatan penapatan man makhluk na kerina lang di konsep bagi kala Quraisy endai jenda ia bagi konsep kari bagenda di kuban segitiga ia bagi segitiga jadi anda bagenda ban segitiga ya anda simindo bagenda ya simindo anda patung nandai enca Allah me bagai jadilah yamindo langsung dengan Allah melalui patung nandai gujenda ia lebay maka kari anda harapan mindo ku atas konsep sebagai anda kusyirikan sebab baginda Allah anda kari Allah perlu ka ia mensadenda gelah terpenuhi na kai krin surah-surah sadenda jelma si minum menbane bagai adi sinan bes zaman gundari bagi kala laus kukuburan me bagai ya
Dah si mindau jelma lau si kuburan je dah wali anggaplah wali. Lau kat masalah dah anggaplah wali ya. Bagaini na man kam wali si dehur Allah aku memlalau dosa aku minta tolong siti aku pesan tu siti surah-surah aku man Allah Subhanahu wa taala ni nah sebab keyakinan nak ir dosa di mindau langsung man Allah bagaimana ya mindau langsung man Allah air masalah lah bukan ribekan Allah ini nah tapi ada ikut pindahkan menwali aina gelah minta tolong ia man Allah Subhanahu wa taala dan jika ridat ini nah konsep sebagai melalui masyarakat konsep sadai marina berskala Quraisyah Gundari bin Sin bagaimana anda Allah laka independen laka Allah anda laka berkuasa je bana sebab butuhkan ngai lobi-lobi sadena maka dipenuhi ka kebutuhan si midondai anda kau kesirik besar gelarna kamu pemerintah Rosak TV kalau si angka jelma anda kerina adi bes konsep berskala tasawuf anda bagaimana iya nina Allahu akbar enggak salat ya bagai ibayangkan ayau mursid nanina ay bayangkan ni gelah peseh nak kari ibadah ni man Allah Subhanahu wa taala ini konsep tasawuf sering anda idah kuburan adi bes kita bes Indonesia indah ay bes dunia lah umumnya ku kuburan idah adi bes Quraisy patung patung anda ibarat ia si jelma-jelma si kalak soleh ni lah bukan patung-patung si akap dalam majlis bagi kita gundar lah patung naring kuburan wali bas nina Seri. Bedana kari kalau Quraisy lagi mengucapkan la ilaha illallah sebab tehna dakwah Rasulullah la ilaha illallah patung nanda tadi kena ya. Tadi kena ya patung nanda. Ai la danci. Berarti kami adi mindo kat langsung Allah la kat danci kami ku patung kami kalau soleh ngai dalam patung sembarangan. Nina. Adi kalau guna ribe bagi adi bagi konsep kenena langsung kat mindo men Allah la kat danci kami minta tolong men wali-wali sadenda. Aku bagaimana nak aku mai kalak mesra melala dosaku adik kupinau langsung men Allah dan sikari ladat minta tolonglah aku men ke anda wali anda ni muara anda duhur ke laras Allah ini pokok wali lik keramat nanina adirih kami ku jenda dan si pindau kami bagai kam si tading berskubur anda kam si wali duhur kaman Allah anda pesah nu siti kai surah-surah aku men Allah Subhanahu wa taala nina kai kat ada bedane melali bedana likai lebih canggih bagi kota kendai kalau tasawuf. Canggih iya. Canggih naina, canggih maksudnya halus. Halus ya bagai sangane solat ni na pengalaman ngene. Pengalaman maksud tenda lit cerita-cerita bagai Pak Tasiidah bagi kap si OG buku bagai jumpa kita jelma si biasanya marenda tasawuf. Ni na tasawuf. Jadi sangana solat dia Allahu Akbar. Ada litkan foto guru nai tamakan lebih-lebih ai dengan foto guru handai kai gelah ipeseh na kari solat aiman Allah lit pemeriksaan bagai simpan lebih foto ya gua bancara na gelah seh kari ibadah aiman Allah bayangkan kena aja ayo mursid kena na bayangkan ya bersolat kena bayangkan ya gelah seh kari ibadah kena ku Allah nina dah berarti solat tenda lasah man Allah kecuali mursid nari indah kesirikan syirik galang jadi lakin minta langsung katakan indah dakwah kelaki indah dakwah sunnah dakwah salafi dakwah wahabi sesat kain ini bagai padahal si masalah kita kapaikan kita menselabu seteh kai ajaran Islamai bagi kalau anda bagai ya gajah perkis bagai ya semut di seberang lautan ini bagai perkis bes ia lepar lawah idah adi gajah bes ayo ne langsung laidah nah bagai ya kat si mesra bagi kita gundari si belaskan dia makana si pindo ke hidayah man Allah Subhanahu wa taala lang asal kita enda tersesatnya maka darhanin Allah pindo kana hidayah man bangku ku berikan man kana hidayah ni Allah Subhanahu wa taala Fahum fahimuddin wa araduhu. Kalau Quraisy silang iterimana dakwah Nabi ta, bahasana kafir. Mebagai, kalau kakin biar kita gua makan kafir. Non muslim saja banyah ni nah. Bahasa saja nga kafir bahasa bahasa Arab memang bahasa Al-Qur'an bahasa syariat. Non muslim muslimi bahasa Arab kang sering nare cuma kemamang kang teta deba Latai dikatakan dia kalak kafir. Tapi lagi dia masuk Islam.
Atau pula kata langit tena pelajari ni ajaran Islam em ka jelma anda mulia na ilmu. Mulia na ilmu. Mamang tahu tetapi kadi langit dikatakan kalak kafir. Nah, langit katakan kalak kafir. Kafir bahasa syariat ialah bahasa ibaratnya kita kan ngarang-ngarang. Bahasa mi kebudayaan ya. Bahasa ini kesepakatan jelma meterem. Okey, adi ainda kai kini ainda HP ni adi ngau sepakat kalau ainda HP ngau HP gelarna lagi. Adi kita bahasa karo ainda jari ni ta bahasa Indonesia pe jari ngau sepakat kita ainda bahasa na jari ngau dung. Begitu ya. Bagi kapi bahasa anda sebetulnya anda permasalahan si kading adi tapi adi latih teng dengan bahasa syariat adi kita muslim mulailah kita berpikir engkai makan lateng teng bespusuh tak. Walil asaf annana najidu fil ummatil islamiyah man lam yafham ba'du ma'na hadad din fahuwa yashhadu an la ilaha illallah sabahan wa masa'an. Ai sehnaring mekuahna atai si idah kang si idah bes umat Islam eda la ipahamina dengakai makna la ilaha illallah. Padahal ibalas kena pagi-pagi, balas kena karabenai. Lalu pagi-pagi karaben saja dan jika 5 waktu. Jadi solatkan kita 5 waktu bersolat amilit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nita. Kalau Quraisy lagi belaskan engkai ya kami belaskan kari Muhammad berarti tadingkan kami kak patung kami ban koe. Sebab eneng budaya kita marenda nina. Langit dia. Jadi gua air perang sajalah kita. Maka lit perang Badar, lit perang Uhud, lit perang Hunain, lit perang Khandaq. Engkai maka lit peperangan naik sebab kalak Quraisy atau ia si kalak si langit dengan masuk Islam tetap dia berkeyakinan sedekah, langit dia mengucapkan la ilaha illallah, padahal kailah berat nak ucapkan la ilaha illallah. La berat mah tadi la ilaha illallah dong baca OGP danci. Adi kalak Quraisy berat kapna. Engkai jelas-jelas lah iya. Ucapkan kami lah ni nanti kami main-main. Berarti kami harus tandingkan kami patung kami. Nina, si tarik permasalahan anda ku abad kita geluh gundari 2022. Amin bergeluh kita gundari bagaimana? Tiap hari kena jelema katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belas kena tapi lah paham. Ini begitu. Si bahan contoh adik kita kalak karo bes Jumatah pilihnya adik kita kalak karo lit bulu belin ini tadi ban tiang sapo pe medan sih perun bulu ya skin sinetak sampai harus isi mantap ya lang jurubing naring ban dan si penggal besi kadiha besi skin adi lakin majilai besina memang bulu si galang handai si dan si jadi tiangnya adi anak-anak pan kalak memang rebung anaknya roh ni dadai ba keyakinan bes kita adi si bunuh teta buluh beline ban penangkel nanak nina kai penangkel na terbangun kai bulung terbangun laku teh kai gelar handape bulung pokoknya li bagi burung-burung bagi banggur-banggur kuidah handape laku teh kai belasna bahasana ternak terbangun bagailah makakap suan engkai suan ya jai gelar lit penakit menbam engkai engkau bunuh belina enda nina ngo sini mana enda adi bunuh ati buluh belin tek bagailah pekerite tah kai teh si suan je gelah entah kenas tah kayak dilit dengan bulu handai memang serah jadi linggem naring bebanna di kasih suan-suannya perlu kang matawari ya mungkin wala si tek buluh ngau adi si tek buluh belina indah reh bana penakit nina reh bana penakit penangkalna suan lah terbangun adi salah kari dan si belaskan dulu bes HP ya WA ni labu-labu terbangun ustaz tak ada tapi barat lagi banggur-banggur lah adi bes kita ke saya ia tambar kuida bes 3 pencuru batu bagailah ngau anda si analisis kai me adi si berikan penakit isai Allah
kaitan na buluh ruban penyakit encalik kasih penawar na kaya banggur bagi kesaya ai ban jadi penawar na kujangi konsep la ilaha illallah si belaskan ke pagi-pagi karaban gerina adik kita kang muslim ikatakan lit dengan kang keyakinan bagai besbantah langi mailah kita men Allah subhanahu wa ta'ala baikan naman kita rezeki ipinda Allah membanta itauhidkan saja aku nina ai peladanci si ikutinya jelma meterem entah padahal jelma meterem ai labo ia si puna surga res neraka lang labo ia kasih berikan kita rezeki labau ia sarana ngah jadi olah mapak pegeluh ta olah salah pegeluh ta enda uga kita pelaksanaan ta peribadatan ta men Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajari lah bukan enda masana mereka besanga langa kajian tasirah nabawiyah enda pegeluh Nabi Muhammad SAW mereka pernah si pelajari masalah akidah. Maka na tauhid akidah enda sada keilmuan ia si wajib membantah fardu ain. Di fardu ain dengan lalit dan si perwakilan. Fardu kifayah. Wajib membantah kerana si nutus tetapi si pelajari. Lakak kutu bahasa Arab Ustaz. Bahasa ini sepi melalang mengudari buku-buku si akidah. Adilah teh apa ya buku si akidah si majalena sungkun Ustaz. Adilah teh no kari gua si majalena lit nomor terbagenda hubungi do rosat kai kerana bagai kari kue akan ndak buku si majalaya. Misalnya, tapi aku labur daya lo kak kerdaya buku kalang. Wa ma'a dzalika yatufu 'alal qabr. Engkau ibalaskan la ilaha illallah peribadatan ai kai pespusuh tai ai baikan man Allah ai konsep la ilaha illallah tapi sinen fakta tawab mai ibadah tawab aja tawab bes Ka'bah. Jakin Ka'bah Mekah gundari bes Saudi bagailah Arab Saudi. Ai makana ada yang setah tawab ai ibadah. La kita tawab kecuali bes Ka'bah. La kita tawab kecuali Ka'bah ai si asli. Si asli ai dah bes Mekah. Lika Ka'bah besar asrama haji Ustaz. Ambil contoh. Kalau umroh tahajir lajar tena lebih contoh lah kari tawab kaku asrama haji Abdul Haris Nasution. Ailah sah. Kalau kari tawab kaku asrama haji. Tapi li tawab kala bes batu. Ainan du bes kari habe dancing googling. Batu Quran ni ai bes pandegelang. Pernah aku kuji. Kalau tawab bes batu kin. Dia tawab bes kuburan. Tawab kuburan. Encalik kada keyakinan bagenda. Gelas aku tak tiku cerita ka enda me deba teori ngenda Ustaz guangi situhuna. Cerita ka kita. Marena sangan aku studi dengar lit tukang masak kami. Nina, bagaimana kapan? Aku merenda jumaku usur ke Benen. Nina, bagi kita Jumat tapi usur ke Benen. Melalui kat narkoba. Batang galuh henari jitris jelak buah dan bulit. Gua kasih bahan lah terjaga atau 24 jam. Nina bagaimana? Usur Benen sinuan-sinuanku. Ini info. Ngadu ya men sada jelma. Nina si bapak teban lah si bapak entah isim lo sita si pulanah dah lah bahasa si bapak lah nita. Nina bagaimana? Gelah kari ijaga lah benai sinuan-nuan moenak. Jadi kari ngobat gelak kencang wariyai Nina. Nin me kari tahu PT tadi aku tahu kok. Gua lah bodoh dah tak usur. Iya, wife kita mau tu na geluh pela lahir kita lah boleh ilmu ta. Tapi
Iya di motunori kangkel manggutawa tapi nah bagai ni nak. Jadi gelah olah kari benai senuan-senuanmu, gelap kencang kari wariai, talangim kena baju. Nina, telanjang ke penai. Bagai, jagua. Keliling ku tawap jumlah muhandai pitu kali. Pitu kali anda tawap. Tawap. Mai keliling ni. 3 kali ni, pitu kali. Anda mai konsep ibadah tawap. Kelilingilah bahasa nak kila belau tawap ni bahasa Arab. Hadi jel mulut dan keliling ni bagai pitu kali. Kai maka pitu kali. Sebab sekawah game pitu kali, pitu kali. Tengok gudar ini ya. Telanjang kelilingina juman handai pitu kali iya ayo beringin katakan nadi suari-suari gitu kok angkat kalak masuk musik jiwa apa bagai keliling-keliling pitu kali. Dah si bapak solat. Dah si bapak Islam nina. Labu si pungkir, labu si katakan labu Islam. Tapi ugama kana si konsep bagaimana dalam tagangina. Urusan dunia nge kerina. Maka mesti disebelaskan man kita kerina. Adi penyelesaian beragama tenda urusan dunia ngalabu urusan akhirat. Adi urusan akhirat lalu bagaimana? Kira maksud anda ambil jumana jaga jumana. Tawak beta lagi nak kerina bajuna. Beringibana. Pas kak beri. Bagaimana? Adi suari pi bandang angkat kalak. Tak bakal rumah sakit jiwa. Bagaimana? Engkau kak ladi tuhu anak kendai. Bagaimana? Tapi intinya lihat pak tak si bagaimana. Emang kana labo main-main bis agama tenda. Ya kami perlu main-main Ustaz. Belajar situhuna. Si amalkan situhuna. Tahu bes kubur. Ini contoh kubur. Lid kakin fakta lah buat cerita doang yang enda. La olah pe kubur bes batu pelit nendu gari batu Quran gelar bes penduglang. Tempat wisata Gundari pe. Ifasilitasi kang. Au yatawassalu biwali au yad'u ghairullah. Tawassul. Tawassul ni bagai dah bagi kota Kendai, konsep bagai dah. Mindo ya gujena gerah ispesis jena guju. Kuman Allah Subhanahu wa taala rihya wahai wali nina. Akur dosa, melala dosa aku adi aku mindo langsung men Allah dan sila bre kena apa yang mindo aku lah bre kena nina. Jadi rih aku gujena ku pindo lah men engkau wali der kau bers Allah li hubungan mundur men Allah engkau mewali. Pesulah surah-surah aku iman Allah gelah sampatina aku. Jadi si katakan, ugama ka bagaimana kena, rahnina bagaimana? Bagi kita kan jumpai presiden Nina, gua kaki jumpa presiden. Melabaran si kita jumpa langsung presiden, lihat ia protokolernya. Lihat perantara, maka jumpa ke presiden. Nina, ada langsung, presiden lah darat, maka idahna kita lang harus lihat perantara Nina. Bagikan Nina de Bang Rana. Engkau peserina Allah ras makhluk nai. Maha suci Allah. Olehkah makanya logika terpikir kita mesti mesra pagi. Kita mesra. Au yad'u ghairallah. Minum man Allah. Lid bencana man wali sampai tendu sampai tindu siti kami gelah bencana kami dah bencana kami anda terangkat adik kita berskala korah merena si bagi usur nini tangrana ya nini ta ya merena si konsep merena adik nini ta merena ilali agama na pi perbegu adik kencang petir udan belala angin meterap angin sehia gadihna kencang na bagailah roh nina nini biar kel kami olah kel bagai kel bandu angin bagi kel kadihna biar kami nini nina isikin sini ni ini nenek moyang tah kai bagailah. Ada si bagai-bagai enda lit fakta bes kita bagian pegeluh jelma menteram sida bes masyarakat ta. Ari bagi kam bagi aku singut teh ugakin agama enda lit kewajiban ta membanta krina si peseh kel agama enda menjelma menteram enda Islam. Bagi terlebih-lebih kakam bagi singo muslimia. Jadi oleh si pediat jelma jai latah naga mana? Adi pudi wari pagi latang tengkak kalak men perkataan tak kasih belas tentai nomor sekian. Nomor sekian. Oleh ka ngom si bahas pe mereda beskajian ta enda ya biasanya di kitar dakwah
la bagi pusuka la latang tengkat ka ala melalang kari je kai belas-belasan. Au yarju au yakhafu ghair Allah subhanahu wa ta'ala. Lika surah-surah harapan na biar ka ia ku jelma, ku makhluk, ku begu bagailah, ku dukun. Roh nina dukun bagai dah. Enda penakit dua enda bagai. Awai. Jadi mulih kam gari, olah kam ridi-ridi sada mingguai. Nina, olah ridi. Islam pay ajarkan na kita kebersihan, olah ridi nina ka. Adi kam kari ridi, ai penakit dua dah cimulih. Lah boleh penelitian ilmiah je ya. Lah sebab lah boleh penelitian ilmiah je. Lah di dokter medan singkari katakan anda lah dan si kena lau sebab anda bagian dengar karya anda di piga-piga wari kan ngoda ciburi Hindu dan si barat ni masuk agal kita li penelitian menban anda lang kai pula bu iya encade perban biar ya mulih ka kari penakit koe wayah man isai biar menjelma adi dokter ndai ya li penelitian ilmiah na anda si bertentangan berkonsep la ilaha illallah. Qauluhu yatanaqad ma'a fi'li. Kai si belas kenai asyhadu an la ilaha illallah. Si konsep ni peribadatan kerana ibaikan man Allah subhanahu wa ta'ala lalik sesembahan si berhak ia si ibadah kecuali Allah la sesuai fakta. Makanya kalau Quraisy langit dia belaskan la ilaha illallah sebab adi belaskan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau kak tandingkan kami patung kami kerina ini. Engkau kak tandingkan kami keyakinan adat istiadat kami ini nah. Maka lagi belaskan nah. Makanya di peperangan perang Badar kai kerina bagai adi sitarik kumasata lakah bagaina. Tiap wari belaskan la ilaha illallah, tiap wari yang lakukan kesyirikan. Lah angka nak kasih belas kena. Encai katakan kami ngom muslim, besjasi muslim bes KTP dan si maksud tenap gua praktek na Islam. Tapi ulah kata kafir-kafiran kalak ya lain-lain lah boleh pembahasan kita lang. Elit kari konsep ia lit penghalang na lit terkait kena syarat-syarat na. Jadi lah pembahasan kita lo salah faham ka. Walau qila lahu jadi mulai jenda walau qila lahu adi iblis kan dikatakan menjelma materam si gundari inna kuffara quraisy a'rab minka orang-orang si kalak jelma materam Quraisy silai terima na dakwah ia lebih kaya si metah tahan ia kang si metah agama ida ia teh nak kai la ilaha illallah ini ta kalak Quraisy Abu Jahal Abu Lahab ia teh nak kai makna la ilaha illallah teh ia kang lebih ilmu nak kang lebih galang je engkau kam katakan kau muslim tu Abu Jahal Abu Lahab teh nak makna ini ta engkau la teh munitan bagai merawaya faqad adraku makna la ilaha illallah teh na Abu Jahal Abu Lahab kai kirina teh na makna la ilaha illallah wa anta ba'du lam tadrik engkau kai perlu teh kau maknaha artinya bagaimana adi belaskan lah la ilaha illallah ni belaskan mudah sekal lamum sara lana farasad dan nufur merawaya katakan kau kalak Quraisy kafir Quraisy tahna agamena aku bagi muslim ni nari bolangku keluarga ku muslim katakan kau laku teh Islam merawaya tapi pada pak tanah bagai ngai bagai ya dan masalah agama tenda nutus telah teta men kita kerina kam pemirsa Rosa TV singidah acara tenda tutuslah teta si pelajari agama tadi urusan dunia ni ta sering kau tadi urusan dunia tenda dunia lah urusan dunia air rezeki telah bertukar lah pasti kai ngo itetapkan Allah membantah ai sidat kita pelabu mata di ngukri adi lang labo kita mati dengar adi lang sidat kerina kai sing itetapkan Allah membantah. Bagaimana urusan dunia dah lalit kaitan na besia sarjana la sarjana lang. Ajar lagi tiar tapi gua teta gelah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Iridoina kita ai perlu kita seteh
ajaran Islam ainda sebab surga Allah ai perlu membantu kerana ilmu maka roh nina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah ispe rdalan ia idaramina ilmu syariat ugaikan rah perintahkan Allah salat tahna gua tata cara salat diperintahkan Allah tauhid tahna gua tata cara tauhid ilarang Allah syirik tahna kaikan kesyirikan arah nina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permudah Allah melukah kelemahan Allah bagi dalamna ku surga Allah. Relajar Quraisy tahna konsep la ilaha illallah maka na langit ia belaskan sa la bula angkana beda si kalak gundari beda kalak gundari lakin angkana arti la ilaha illallah lakin angkana terjemahan saya bagaimana tiada Tuhan selain Allah ni terjemahan Nabi salah lali sesembahan si berhak ibadahi kecuali Allah sebab sesembahan sebab dunia dah belala tapi bersesembahan aida lid ia zat si pencipta alam semesta aida si memberi berkenan bantai kena rezeki kai kerina bagailah manzat aida si baikan ibadah Allah subhanahu wa ta'ala la bukan makhlukna now aida poin si sada yang poin si kedua lid ia jenda sada soal kainina malladhi dafa'a hadzal jam'u min Quraisy ila rafdi da'wati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ngai sada urusan si kalak Quraisy ainda itolakna dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bagai kulangi ibaratna ainda HP si bikin menjelma na HP dan cikari buat namanya bagai engkai perlu aku si bikin ka HP na HP dan cikari tolak na melit bespusuh tah ersungkun engkai maka tolak na tidak jawaban sada ialah perlu HP kedua HP na pelit misalnya contoh gundari kala Quraisy kafir melabu kala ateis olah salah ya olah kari-kari bespusuh teh orang kala Quraisy kafir Quraisy ateis la tahna Allah labu kala ateis lid peribadatanna lid sesembahanna bagai tapi sangana idakwahkan Rasulullah dakwah hendak kai alasanna makana la itrimana kai faktorna kai je si sada si permasalahan je makana la itrimana dakwah kai ya faktorna cakari bagaimana sinan bes masa kita gundaring geluh seritah lang Senin jawabannya sinan besurat Az-Zukhruf surat Zukhruf ya adik kami sempat dengar talang Quran surat Zukhruf ayat 22-23 ya kainina Allah si ulangi pertanyaanna soalna kaya si alasan makana la itrimana tolakna dakwah Muhammad SAW nan jainda besurat Zukhruf ayat rahnina Allah subhanahu wa ta'ala sada info man kita engkai makana kalak Quraisy itolak ana dakwah Muhammad bagi KPK si tarik ku tahun 2022 enda amin napai bes kita ngeluh bes abad enda sering kari jawaban nai sinan bal qalu inna wajadna abaana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryah min nadhir
illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala athari muqtadun. Kain ini. Adi dakwahi ya min Allah. Lid jawabanna. Qalu. Kalak Quraisy hanai ai belasenna. Si Gundari pedakan kari balasenna. Ai ngor seh bes kami kel goit dat kami adat istiadat kami bapa-bapa kami bolang-bolang kami nenek moyat kami adat kami besada kebiasaan keyakinan. Encah kami pe ikuti kami, nutus te kami ikuti kami. Sebab endang go idat istiadat kami. Sebab endang nari jainda. MC teladani kami nina. MC ikuti kami. Engkai. Sebab endang go dat kami nari. Endang go kebiasaan bolang-bolang kami. Endang go adat istiadat kami. Endang bes keyakinan kami. Kami ikuti kami kerana kasih go idah kami. Bes adat istiadat kami bes masyarakat kami langareh kena langar gejek. Nina. Serima. Sebenarnya katakan. Aina ajaran Islam. Qala Allah Ta'ala. Allah berfirman. Rasulullah bersabda. Aina lalit ajaran sebagainya. Senin gia isi pertama ya salat. Aina Rasulullah pertama salat. Senin gua tata cara pelaksanaannya. Ugama kana gundaring ulit bagainda. Kaya jawabannya. Ini naring ulit jenda bagainda. Rangarah kena lang ngajak. Nenaring kong beli jenda ida nina. Langakin ko penggeluh naray nak. Aku ngo kitik-tik nari kuta ko enda. Aku meren singurus masjid enda. Ngo bagainda ibadah jenda. Pokoknya kami bagainda engkau. Lalit mereka lah ngerana-ngerana bagi engkau ngerana Nina. Ngo kaya beda Lalit beda na. Encai tekankan Allah kabes surat 23 indah. Bagi kape sangang utus kami rasul-rasul si marenda besada kuta iam si beri peringatan ijelaskan na dakwah kai tai Allah gelaseh kalebun makhluk tapi kai nina si tading beskuta handai. Si nyaman ni tadi ngebeskutai kaya nina. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Ngomdat kami langa penguseng kuruh kujena langa dakwah kujena ngomdat kami nenari ainam jenda keyakinan beskuta kami aida. Encareh kau engkopi penduduk si darat kanga labo kau anak kuta jenda pe engkopi labo sukumu labo suku karo ibarat nadilika kalak labo labo krina kalak karo dakwah kutanah karo alam. Dan jika ada kalak ngaran bagi, engkau lutah kau suku karo nak, engkau pelabo kalak karo, engkau pelabo mergami tama-tamang yang perubahan aja engkau tadi ketanah kita makami mergam gelah engkau kade-kade jenda. Encah gua makana robah kau kate madat istiadat jenda. Nena hari pingum kami jenda bagian. Labo misalnya robah taina ajaran agama ajaran adat istiadat tapi si bertentangan di ajaran Islam tadi kan ada yang lanjut. Bagaya lang dia aku labo blasteran adi karo tela bo karo blasteran nah daerah sebaba kala karo bolang kurina lo blasteran kudu atas lo di blasteran labo pernah ke lagi ngerana bagian banta maksud ko ini kala si daiban tara ya kutanah karo caju wilayah kala karo jer dakwah dan si belas kala si bagian lang nak lo pernah kala ngeran bagian teh nak kala karo je wa inna ala asarihim muqtadun labu adat nasajansa ikutina ka iteladananya ka maka nareh dakwah asingkapna kakin si baba kelakenda ini na lakadan si kami wirid lakadan si kami yasinan lakadan si loka kita kasih menentukan sangana silarang pe bagenda sebab peraturan bes Islam lakadan si kami bangun kami ke kuburan kak si hargai bolang tayla si hargai orang tua nak belangkel juma tadi kena membanta bangun kuburan saja pela kita ladan sini nah adik kebiasaan sampai sekalak kau orang yang kuburan ni kudu atas jarak askariban nanti gelahidah ke kara bagaimana
Adik kita ngau Muslim, senun kai ni na agama tarah ni na agama ratakan kerina kuburan ni. Sebab mati, labo akhir pegeluh tain, awal pegeluh abadi, kelas itu. Mati jelma, bes is Muslim, Muslim, bes ajaran Islam, enggo pindah bes alam dunia ku alam barzakh. Alam dunia ndak labo jengo dung, mati godung, lang. Alam barzakh pagi awal rumah-rumah akhirat. Alam barzakh, kuburan awal rumah akhirat akhirat ni tai ingan keabadian. Adiku surga kin ayam harapan ta surata si toto si pino men Allah gelah kam kerina kita kerina masuk surga Allah abadi. Bagi kapela kita masuk neraka Allah, kita si pino kelman Allah Subhanahu wa taala gelah olah kel masuk berseneraka Allah sebab jika abadian kang. Gua carana si katakan bersurat Az-Zukhruf 22-23 ndai naring golek jenda bagai kerami orang tua kami kerina bagai nanggo ami suku kami go adat kami mesti ikuti kami uga kami kan robah-robah kau kami pe muslim kai kin koi na dia kakala ya kata nasir bana ajaran Islam maka no las ikuti kala kedai adi bagai ke dengarkan 11 kan Aisyah naring serinar sekala kufar Quraisy mereda si dakwahi si perangkayar si Nabi Muhammad SAW si akhir nanggo setah gujaya Abu Lahab penghuni neraka si krina sila masuk Islam hukumna bes akhirat pagi kemen Allah kecuali ngolik pak tafalid keterangan ia bes neraka bagi Abu Lahab. Islam si dakwah ke Nabi endakang ia jaya ita alupkan kota Mekah bespatul Mekah. Innahu taqlidul aba. Jadi permasalahannya taklid. Si ikuti sadadalan. Lalit je bukti valid membantah engkai maka bagaimana? Adalit bukti valid patas engor ilmu kita. Engor dan sisi analisis salah kasih banai, enda kasih benar. Enda lang lah tuh nak kai pe. Ni nak kala. Bagi salat tarawih. Dah jangan sesuatu nama malikin mulas tahpe. Kala azan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Sa azan ini tah janari dak na innallaha wa labo kita si pertama sebab dunia ida azan. Bes zaman Rasulullah azan syariat azan ina bes kota Madinah. Sangat anggo hijrah Nabi Muhammad sallallahu. Bagi kape kita di ibadah, haji, puasa, salat kai kerina bagai ngolik tuntunan Nabi sallallahu. Nabi Muhammad SAW utusan Allah si jelaskan agama anda kai ati Allah Subhanahu wa taala adik kita anda umat adik kita katakan umat Muhammad si ikuti nutus tetenet ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh taklid wa hadhihi mushkilatun kabiratun la tazalu aqbatan ta'taridu fi tariqi ba'd an-nas tahulu duna tarkihi ma huwa alaihi min khata'. Ainam penakit ya je. Ainam si permasalahan si galang ya je. Si penghalang dalam jelma ainda. Gelah itadi tadingkan nasi salah. Lang. Teh nang kari salah tapi lah tertadingkan. Tahu. Lakin dia tadingkan na sebab lah teh na salah. Gua malah teh na salah. Tutupna manbana lanatena latahna langit yang bagi informasi si deban emang ngaji ni telangit ngaji entah kai kada belasan kai najah nina tu ngaji ngaji pertama ya ya dan sekali kedua kali ya iya di bagian lah kok cocok kok aku nenaring bagian dah tenang geluhku adatku kak bagian dah encar nang kena salah adatku aku labu senang aku bagi adat eka pencipta nabanna. Labo isungkun Allah kita kai adat tak beskuburan na. Loka sungkun pinta kai adat mukarang kau karo masuk surga. Lang man rabbuk wa man nabiyuka wa madinuk. Ise ngerobmu. Allah nita adat teng sikadi kai dina Allah lu 11 kan pai. Tauhid kana aku nina Allah lasiban. Ise Nabi Muhammad ni tamluka kapan bagi hafalan kan. Ugangi 11 kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adikai 11 kan Rasulullah labu si ikuti.
Ikuti sekedar nada dicocok bespusu tadi langlang. Kaya agama Islam ni ta. Sinin men Islam sepraktik amalan ta sehari-hari. Islam aida tauhid Allah. Istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bi ta'ah wal barah min asyirk wa ahli. Islam aida pasrah tunduk kita men Allah, ditauhidkan Allah. Dan lepas diri kita berperkara permasalahan-permasalahan kesyirikan. Makanya sinin si uji pegeluh tain si uji. Jadi lah bergadang sasi poin si kedua anda ngau kanda her waktu ta. Jadi ia taklid anda ai penakit. Taklid bagi katakan taklid anda si ikuti sada jelma la sitah uga makana bagai pendapatna. Bagi kita lah si ikuti adat 100% la sitah uga makan mareda bagai. Lah ni belajar matematika kita mesti gua makan bagi jawaban nak anda rumusna. Mungkin maka bagi rumusna penelitian. Adi adat produk jelma. Bagi kak si menjilai ban. Bagi ni kak menjilai ban. Bagi iya. Gua menjilai bes logika bagailah bagi. Konsep menjilai ras majin bes agama tanari. Dan jika menjilai bes adat tak lah menjilai bes Islam. Contoh min gua. Joget. Joget ras anak diburu kala, ras dahara kala. Adat dan si tawa-tawa bes panggunga apa ka diimpal nami bagai. Tapi bes Islam ilarang Islam. Pangkam nadingkan sa adikam muslim harus pang. Adilang pikirkan lebay man kade gua kenai. Adi merawa-rawa kalam bangkung ko kalak karo komentarim adat istiadatmu gua kita ding ketanggal bagai dah. Kita ainda makhluk isi pencipta sa Allah. Isi pencipta ta Allah. Lo kaya kan ngatur pengeluh ta ka? Lo ka jelma ngatur pengeluh ta Allah. Cuma enda iarahkan jelma gelah orang ia tersesat. Bes pagi sada masa menyesal je jelma lani terobahinari. Kaya nita nutus peteta siamalkan 100% keyakinan si menyimpang maksud kaya tetap saja rezeki ai bes Allah nari labu adat labu kal adat tambah ini nah uang bulananmu engkau ka 100% amalkanmu adat sini ka pokok nama jila nah sampati kami engkau tiap bulan bagai ni lalik jelma bagai lang nan dia tes terakhir poin si pilih aja ya si pilih poin si petelulah adanya nomor 4 di petelu bagaimana Abu Talib bapa Nabi Muhammad SAW sembuyak bapa Yars bapa Rasulullah Arsenina sada nande sada bapa Arsenina ya adi Abu Talib si OGP sejarah sitah nga iya bela nakal Nabi Muhammad SAW sangana iboikot pe Nabi Abu Talib bir sadar ngelala makadan geluh dengan Abu Talib kalak Quraisy lapang dengar yang ganggu Muhammad SAW engkai geluh dengan Abu Talib lid wibawana bes tokoh bagailah bes bangsa Quraisy. Tapi pertanyaan ta bagaimana? Bagai kelkelengna tai Abu Talib men Muhammad. Tahankah kel ia iboi ke 3 tahun ras Muhammad. Ibelana Muhammad siang ia dicigir wari tiap hari bagailah. Sada pilapang kalak Quraisy ganggu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geluh dengar Abu Talib. Engkai makana Abu Talib lah masuk Islam. Kekal kang ya in neraka. Lid bes hadis sahih. Adi labo syafaat kunina Rasulullah Abu Talib engkau bes neraka si bagus kuas. Bes syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ailah Abu Talib makana ia bes neraka si dangkal. Gara nahainai. Tamakan bara api ai bes nahainai. Otak nair didih. Abadi ajai. Lalit pate-pate nari bes neraka geluh terus bes isiksaan bagi kapi di bes surga geluh kang yang serus kenikmatan lalit nari mati si paham
Engkai makana Abu Talib gedang-gedang wari, gedang-gedang tahun sampatina anak seninana aida dakwah tauhid, tapi lah tetap ia la terima na dakwah. Bagi kita lah. Bagi aku lah ibaratkan. Aida agama tak, aida adat. Dan singkri kadai-kadai lah terima na. Kung kunta sa mati bapak bagi aku tak la terima na. Tapi labo karibaran na diganggu ka aku darta isi kakin singganggu mo dan singkri sampatina. Kelang dengan taman banta. Kelang tengah taman banta. Tapi anda ke ajaran Islam bagi anda kat sibana di kuburan kia siratakan siti ada cuma kuburan keluarga je. Mesra dengan ngeratakan saya. Lit ngesura-sura ngeratakan saya tapi gua cara na ati dai lebih. Cuma mesra dengan jelma menterem. Dah di kuburan bapa saya ada pelupang di bagaimana kak kerina dia aku nak na. Engkai makan bagai? Jawabannya gelas tahun bata kerina. Kelang gua pe galang-galang pekelang Abu Talib man Muhammad ai pekelang-kelang tabiat kita jelma. Kelang ati taman sada jelma ai tabiat. Uga pe jelma aida ia majinna bes perlakuanna ai rahmat bes pusuh nai lit dengang kelang-kelang ai labo lit bengis kelia pe lit dengang je kelang te naman keluarga na ai melala denga. Bagi kita ya preman pe bes darah da kay kena bagi di rumah ke rumah ngerana nandai ne wandai. Ujagakin ko yang tongat bagi rawan karena nandai lang bes darah dan sukari dah kena tato ya ya bos dia ketua preman bagilah. Kuju ku rumah dengan ia jumpa senandai na wandai. Engko kuju mesti bayar wandai dan sebagainya. Me bagai. Adi lang darat kari dan sikari. Store dan si. Me contohnya lit deng bes pusuh ai pekelang. Bagai pe Abu Talib. Si ituntut keleman Nabi Muhammad SAW. Lang Muhammad SAW adalah keluarga ta. Kalau Quraisy kita karo. Orang Arab kita kalau karo. Mancung hidung najah kita pesek. Bagus me pesek. Lang lah seri. Okay? Tapi si tuntut membantah man Muhammad SAW aida keleng-keleng syariat. Aida siladat Abu Talib keleng besyariat. Sebab ia Nabi keleng tetabana utusan Allah. Aida siladat Abu Talib pekeleng Abu Talib man Muhammad perban aida keluargana. Saja ngenca. Makanya kasamate ia layak masuk Islam. Paham anda mah? Bagi kape kita sinin keluarga teh bes ia si penyimpang bes ajaran Islam sini kita tahlang labu perban di sini kita li jai misalnya lah solat dia bagailah tapi sini kita jai sini li jing pekelang kebetulan kakak tapi adik keleng teta sebab pekelang syariat me pelanggar syariat iya gua siban silarang iya engkau bagaimana engkau me muslim bagaimana baik 11 kan dia keleng teta secara syar'i tapi di keleng tabiat iya kadek-kadeka sini iya pedet kan ngomong ya bagi yang daya bagi li kari je alasan lapang pe belaskan ajaran Islam engkai lawat na keleng tayna tapi keleng tabiat kadek-kadek ka lang di keleng syariat ndai si ingatkan niya labodan sebagian kau muslim salat kau muslim pelajari Islam bagai iya keleng syariat si tuntut bantai di keleng tabiat kerina jelma lit besia baik katakan dai gua pikadinya bes preman bes dalena bes pasara bes tiga adi muli hakru mengerana nenek wedai engkau mau sebangkai jadi ainam sebab na agama kan Abu Talib kasama te ia bes kekafiran. Pekelang nai anak senina nai pekelang tabiat. Labo pekelang syariat si tuntut Islam reh lit krina bes pusuh kalak muslim. Jadi man kita krina pemirsa Rasa TV ngau kasih waktu ta si tutup kajian ta aina majuah membantah krina murahkan Allah Subhanahu wa taala ka rezeki kita pegedang Allah ka Subhanahu wa taala umur ta bestaat man Allah Subhanahu wa taala aida ilanjut ka insyaallah kajian ta aida bas judul simbaru ka ya bas pekan sirah ya bagai
Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.